Sebenarnya berita ini adalah sebagai obat atas kekecewaan aku karena beberapa waktu yang lalu aku mendengar ada berita seorang ibu meninggal dunia karena tidak diterima di rumah sakit di negara kita. Hi everyone, welcome back onto my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi, I'm here again everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. Thank you so much for coming here, Mr. Yes, Rajis. sure. Thank you Okay. so much for inviting me Yes, again. your subscribers, your viewers invite you again and again. It's not me, but Thank your you. subscribers Thank you, and also the Masya Allah. viewers. Oke, Mister, ngomong-ngomong tentang cita-cita. Oke, cita-cita tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Future dreams? Iya, kind of. Yeah. Something that Ambition? Iya, ambition, something that you want to be in the future. Yeah. Waktu aku kecil, cita-cita aku pengen menjadi seorang dokter. Oh wow. Kamu jadi apa? Aku Pasti penyanyi hebat. Enggak. Enggak juga. Dulu pertama kali karena ayah aku dulu lulusan sekolah penerbangan. Oh. Ya, jadi ayah aku selalu minta aku untuk jadi pilot gitu. Jadi aku Wow. taunya pilot, suka sekali dengan pesawat, miniatur Wow. pesawat semuanya. Tapi ya jadi guru deh sekarang. But it's okay, kamu bisa melahirkan banyak pilot lagi Ya, ke Masya depannya. Allah. Amin ya. Amin. Oke, Mister, nah ngomong tentang tadi cita-cita aku menjadi dokter, yang mana adalah cita-cita hampir semua anak Indonesia saat ini. Waktu kecil pasti kalau ditanya jadi apa? Jadi dokter, dokter, jadi ya. pilot, seperti itu. Karena mungkin berwibawa charming Iya. dengan Snelly putihnya ya. Betul. Jadi guru ada nggak sih cita-cita? Mungkin ada tapi sangat sedikit Tapi ya di sedikit zaman ya, kita dulu untuk- waktu kecil ya. Anak kecil mau jadi guru. Iya. Nah, Mister, ngomong-ngomong tentang dokter, bagaimana sih pekerjaan seorang dokter itu menurut Mister Ajis? Sangat mulia, Mhm. tapi di saat yang bersamaan juga sangat berisiko. Kenapa berisiko? Karena bekerja atas nama hidup dan mati Ya. seseorang. Ya, Is not only resiko pasiennya, namun Betul. meresikokan dirinya juga. betul. Seperti itu, seperti Rentan sekali terhadap bakteri, terhadap virus dan Yes. lain-lainnya kan. yes, betul. Seperti yang dialami oleh dokter-dokter Malaysia ini, Mister, yang dikirim ke Turki. Ke Turki. Ya, Oke. untuk korban-korban gempa di sana dikirimlah dokter-dokter Malaysia. Alright. The thing is, bisa apa gitu? Kualitasnya sebagus Kualitasnya apa? sebagus apa gitu maksud aku? Kenapa yang bisa dilakukan oleh dokter Malaysia, dan mungkin akan kita dapatkan lewat video satu ini, yaitu Oke. Malaysian Doctor Treats Turkish Quake Victims, dan ini diliput oleh TRT World, salah satu portal informasi di Timur Tengah sana, Oke. seperti, dan meliput banyak sekali kegiatan kemanusiaan di dunia ini. Oke. Seperti itu. Dan seperti apakah kontribusi yang diberikan oleh dokter Malaysia? Coba kita cari tahu. 1, 2, 3. This is Jellicoe. Shalikan. Apartments, houses, and the Masya town's Allah. medical facilities were damaged during the disaster. That's why, with the coordination of Turkey's disaster agency AFAD, a Malaysian team of doctors set up a hospital for the 9,000 people who live in What? the area. 9,000 Brigadier Malaysian General doctors Dr. set. Amran many. Amir Hamza, who speaks fluent Turkish after studying in Turkey, runs the camp. And he told me how his hospital is not just for earthquake victims. When we reach here, we noted that in Chalikan Bahasa there's Inggris, no Mister. hospital at all. Bahasa Because Inggris. the hospitals have been very Oh my God, yes, unsafe. I think unsafe. all the walls and the equipment inside it cannot Bapak be used already. Amran dari Malaysia. There's Dokter? a need for a Dokter. hospital Oh, to Dr. treat Amran patients, Amir. Brigadier Hamzah. General. for their Army as well. 110 medical personnel from the Malaysian military Malaysian assist residents with their health needs. So far, more than 600 patients have received treatment. Oh, Masya Allah. The tents here are divided into separate units. On my left, there's a pharmacy. Wow. There's also a red zone. Now that's for ICU patients and those needing critical care. There's even a maternity ward. Oh Throughout my the day, God. there's a steady stream of residents requiring medical assistance. And with so many specialist doctors on hand, it seems all are catered for. My leg was injured due to a minor accident. Then I heard the Malaysians were here, my so we God. wanted to see them, hoping for medical treatment.
Oh, dude, come on. My wife was sick, so I brought her here. We are waiting in line now. They started very good treatment and they take good care of their patients. Everything is excellent. May God bless Oh them my all. god. Amin. Until Jellican's Look at hospital that. is repaired, Inside the these tireless tank. doctors Yes. are a lifeline in a time of crisis. And the man in charge offered his deepest sympathies to the millions affected by the disaster. The Turkish people who involved in this earthquake, Oh my I feel god, very sorry sir. for them. But You're amazing. I hope they will not feel hopeless. Everybody coming to help them all over from all over the world. Don't feel neglected. Yes. All over, everybody coming to help them. And please be patient. Help is on the way. Their selfless nature and round-the-clock care are testament to the human spirit that has been on show in the aftermath of the deadly earthquakes. In the months to come, this town will be rebuilt and life Yeah. will go on. But long after they're gone, the Malaysian doctors will always be fondly remembered by the people of Wow, Jellican. aku merinding. Lance Santos, TLT World, Adiyaman. Wow, aku merinding. I'm speechless. Malaysian doctor make it through. Yeah. And the Malaysian doctor will be remembered We will by remember. the people of Turkey. Jellican. Yes, Jellican. And they make it through. The condition of hospital right now is unsafe because the earthquake. So mungkin udah ada retakan di tembok atau di dinding, so unsafe to stay in the hospital. And Malaysian doctors make it through. It's not only for the injured individuals, Yes. but also the maternity unit. Yes, for Wow. all people around It's very that need complete. treatment, health treatment, you can go there, and they treat it very very well. Yeah. Jadi kita sebatas membantu aja, no. Mereka melakukan itu dengan hati mereka. Dan again yang aku bilang tadi, mereka membuat ini menjadi nyata bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh orang-orang Turki saat ini. Dan orang Malaysia bisa membaca itu. Bukan orang-orang sembarangan yang dikirim itu, Iya, Mister. iya. Orang-orang Specialist. orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Wow. Bayangkan itu, Mister. Bukan negara kamu, tapi kamu benar-benar 100% dengan hati kamu loh membantu. Mereka merealisasikan sumpahnya sebagai Betul. dokter ya. Ya, that's the thing. Karena ketika mereka siap terjun untuk menjadi dokter di rumah sakit manapun atau di klinik manapun, mereka disumpah terlebih dahulu, Mister, dan mereka merealisasikan itu. Ya. Sebenarnya berita ini adalah sebagai obat atas kekecewaan aku karena beberapa waktu yang lalu aku mendengar ada berita seorang ibu meninggal dunia karena tidak diterima di rumah sakit di negara kita. Sementara aku melihat di berita barusan dari TRT World ini di Turki ada begitu banyak dokter yang mau dengan sukarela sebagai volunteer menolong semua korban-korban, bahkan ibu hamil membantunya Iya. dengan sangat bahagia juga tadi. Betul. Dengan sangat membuka tangannya Betul. seluas-luasnya siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Ini sebagai obat dari berita yang tadi aku sebutkan. Iya, sebenarnya. aku juga dengar berita tersebut bahwasanya di Indonesia seorang ibu yang akan melahirkan seperti itu meninggal dunia karena memang tidak diterima di salah satu rumah sakit di Indonesia, entah karena apa, mungkin karena biaya yang tidak sanggup dipenuhi. Sedangkan di luar sana lah, orang jauh-jauh dari negara manapun Tidak perlu membayar, mereka tidak akan membayar, bahkan mereka akan membantu seperti itu in terms of giving healthcare seperti In the name of humanity. in the name of humanity. Dan perlu digarisbawahi, jaraknya tidak dekat, guys. Jaraknya jauh sekali. Malaysia dan dan Turki. Wow. Aku sering sekali react video semacam ini bersama kamu, Mister. Jadi apa ya? Ini sebenarnya pendidikan moralnya seperti apa sih orang Malaysia ini? That's the thing, mereka sampai Pendidikannya ya. ke tempat bencana itu kamu kadang-kadang harus you need to bisa sacrifice your life, also sometimes not only your time, not only your financial, namun bisa sacrifice your life tuh. Namun mereka nggak takut loh misalnya untuk hal-hal seperti itu. Ingat kan waktu itu ada ustadz yang datang ke Cianjur juga? Ustadz Edit lu. Iya. Dan itu sama kan ceritanya Betul. tentang ini, Betul. walaupun dengan pertolongan di bidang yang berbeda gitu ya.
Wow. That's the thing, aku juga bingung bagaimana. That's the thing yang selalu aku bilang, bagaimana orang-orang Malaysia membangun Makes us rasa keep questioning rasa about this. simpati, rasa empati yang sangat tinggi seperti itu, Mister. Jadi bagaimana ya, aku juga nggak tahu sekolahnya di mana. Katanya sih ada civic lesson di Indonesia, Civic juga ada education, civic ya. education di Indonesia. Namun kenapa hasilnya berbeda? Iya. Seperti Penanamannya itu. seperti Penanaman apa? itu makanya kita harus ke sekolah Malaysia and find out, Mister. Yes, we Amin should. ya. Amin. Wow, Wow. amazing. Indeed. Tahniah kalian Malaysia memiliki orang-orang seperti ini yang benar-benar ikhlas, tulus untuk membantu tanpa pandang apapun. Dan sepertinya Malaysia tidak akan kehabisan orang-orang Iya. seperti ini. Selalu kan ada. Insyaallah. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this very good, and if you find this very good, don't forget to do thumbs up, and if you are new to this channel, don't forget to get subscribe. Super Mas Indonesia. Malaysia boleh. Hebat, Bang. Thank you everyone. Thank you, bye.